ذكرت النظام الناسية الثمات سيرنيا جول مس الخرمرة في اللون كونوي كون متير دي سموز قوتن لو انا كنكمل كحريش شويسين نتسيت وين مينيغان قيض ديما ذا ولا فون حرك دي تيرين ذاكي دي ثمورتنا دوكاسي سويس 6 الجماعة فيس 6 ولا ذا ساكي ديال نتاس ايد زيريين قشوش مشوش ايد فغان غاري بردن كملن السوثرن نكمل نقول منو سن مزمعات الدينير كاع قبل انفك والان في قاون الحرمه وكنا نكمل ذي مسرتا قد الوريث كرا نيوين نفرن سيتيك لوين اديلان اساقي ماذا بعد هذا قد زاير ثمن ناخذ لك في تيزي وزو تسميوين نظن ذا شو ذا سي دو غالن نايم سلاين انكرا انزلا ان ملا نسقسا اساقي نلجمع ضد الوقت الشعب راه يدي سيديك ثمورث الارتيكل 7 الدستور ماشي الارتيكل 102 نكرين قرصني وذا بوغيا تروحهم ادفغن شرن يتشان يسواد عمرني 5 سن توري شطاسن ادقريني اللي جنايا هذا ربحن هذا نالن هذا فينا خدم كاين نبغى الارتيكل 2019 يروح مره سيستم هذا يروح لكل الماده 102 كلبه ناس تبقى كتبقى 2013 وصار ما ينال ماذا 2019 باش تبقى الماده 102 خرجوا علينا ما نسحقوكمش ديكاش لا فلان ديكاش كاع كيما راكم ما نسحقوكمش احلو كاع كي بن صلاح كي قايد صلاح تروحوا كاع رموز الفساد كاع يروحوا بحسب الموالاه بلا فلان بلا راندي من كل جميع واحد شيت في الجزائر هذه يسال فيها بهم بالقايد كاع يروحوا يا قايد صالح ولا راك حاب الشعب يرضى عليك ويمشي معاك ويموت على جهلك طبق 07 خليك من 02 قايد صالح يا قايد صالح خليك من الالغام رانا حابين 07 المطلب هو المرور الى مرحله انتقاليه وين تدينا الديمقراطيه حقيقيه وين تتبنى على الاراده الشعبيه الحفاظ على الجمهوريه ما كاش لي بريفيلاجيا السراقين انتم سراقين تكيتوا على الدوله تكيتوا على نوفمبر باش تاكلوا حق البلاد حق الشعب الشعب يقول لكم خلاص يونا مار مركنا لكم فو ديغاجي توس اذا الجمهوريه ديمقراطيه والعداله الاجتماعيه هادو 3 حاجات الخريطه الطريق دارها الشعب نتفقوا السنه دان نجعل على ترانزيسيون فاسيلمون الشعب ما قيل قد يريبوندي الفلاس اسميدي فغ الخارجه قايد صلاح ند الارتيكل 102 وريفي غير في الشعب خاطر الشعب قد يقال الى قاد يروح سيستيم لا كونستيتيسيون الجيريان في بارتي دي سيستيم دي ميكانيزم السيستم كينسن وغيوث دي 62 متسونا وغيوث خاطر اللاعبات دي خداعن ديما كوارن طونا دار جوابنا كسنا غيدير من داخل جوابنا بصفتنا محامين نشارك الشعب في بناء دولة الرغبة نتاعنا هي بناء دولة جديدة دولة يسود فيها القانون دولة يعلو فيها القانون على الجميع ونريد بناء هذه الدولة بدون هذا النظام. On demande un changement de système complètement, pas dans le système. Le système complètement. من فضلك رانا هنا رانا هنا اعينا منكم يا روحوا يا اختنا منكم يا كراهنا منكم هكا ذاك زول مزيان ناس في كلوين اديلان اساكين دي ثمرنا ذاك مسلاين جزائريين يعني دان فار بان دا مساح بوم ديالي فكرت نظن ما كانوا هنا هاث سفرات يفكاو سلوي تمر لا كونفيرونس ناسيونال فكرت نظن يعني واساكو وين ديان سفرات قايد صالحنا على لابليكاسيون لارتيكل 102 لما انا هذا ولي ديزين سلجادي فكرت نظن يروحوا كاع
لما ناس تقسيها سبوسا يروحوا كاع ومن بعد امشي. Et toute la difficulté, là, quand on dit tout le monde dégage, en fait, il faut identifier le système. Là, le système. Sans identifier le système, on ne peut pas le faire partir. On a vu la dernière fois, le GTA a appelé à marcher pour le départ du système. Alors que le GTA a été l'un des éléments qui ont maintenu ce système. Donc, si il faut faire partir le système, il faut l'identifier. La première des choses, c'est de rétablir le FLN au peuple algérien. La dissolution du FLN et le restituer au peuple algérien. Le GTA, il faut le rétablir au peuple algérien. Quand on dit départ, le départ, c'est tous ceux qui ont soutenu le 5e mandat. Ils ne peuvent pas être à la fois les éléments de la crise et une solution pour la crise. Donc, ce n'est pas seulement un problème de personne, c'est un problème de moralité. شوال دي ثموت هذه وغالا سكان انت تسقم هذا الكذب دونك وكادي كتسكان دي مشبوه لاقي كلا دي ثموت الى قد ادجف ذني مانسن ce n'est pas quand on dit départ du système c'est pas le départ de كتسكان وكادي كوك soutenu le 5e mandat لا ويدي لا ناس باس هذوك ذا تسكان راه باغ اكزومبل ولا غير كاين يون كذا ودينا راه le 5e mandat ودينا صافي لا قدر هناك ما دينا c'est pas un problème de personne seulement c'est pas un problème de personne d'abord il faudrait que les soutiens ceux qui ont été les soutiens inconditionnels de Bouteflika doivent partir ils ne peuvent pas être aujourd'hui des solutions pour ce pays c'est pas c'est pas un problème personne on ne peut pas parce que c'est un élément du système c'est un élément identifié il a قد نفوذ ماوني جديد اي جيرين لا ترانزيسيون تري بيان نروح هناك الى قد ماول امشي اردي لي وايقي ديتي لا دي لا رياليتي امشي دي لي وايقي ما سحمو بمدير اعطيك ساعه c'est pour ça que j'ai peut-être pas précisé quand j'ai dit que le commandement militaire doit assumer ses responsabilités quand j'ai dit assumer ses responsabilités ماشي اديك شم سنر نسرتيث aujourd'hui il y a une vacance du pouvoir Bouteflika ne gère pas parce que normalement كيف يمكن زمان نشود كارثه فيها قد ودار ما سبو مدير استمغوا لا خطر اعطيك صح الساقي nous avons une crise politique majeure dans l'Algérie, une crise institutionnelle majeure. Aujourd'hui, le pouvoir n'engage pas le dialogue politique avec des personnalités, avec les partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, on la conférence nationale la conférence nationale Bouteflika Bouteflika n'est pas habilité. Il n'est pas habilité. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé dans une situation qui s'est enquistée où il n'y a plus aujourd'hui de pouvoir d'État. Mais c'est quoi? C'est que ceux qui sont aux commandes de ce pays engagent des pourparlers. Commande de pays, c'est ceux qui gèrent ce pays. C'est le commandement militaire, c'est Gaït Saleh. Je parle pas en termes de personnes. Aujourd'hui, c'est des institutions d'État qui doivent gérer cette transition en collaboration avec la classe politique actuelle. وفقت رياض؟ لا خطيه نوغال ردي نوغال ندور ست شهور يا كاين نوغال لما سي قايد صلاح ونسوغال قايد صلاح جي دي l'institution militaire elle-même مخالف il y a ce qui relève de la personne et ce qui relève de l'institution on ne personnalise pas l'institution militaire un État ne peut pas fonctionner sans institution parce que si on casse les institutions il n'y aura plus d'État je ne peux pas considérer que la solution peut se faire sans les l'urgence aujourd'hui le système c'est pas de 24 heures 6 mois que le système c'est un processus c'est quelque chose de grand Moura. Aujourd'hui l'urgence c'est de récupérer le pouvoir politique de ce système. De quelle manière? La manière la présidence les deux chambres elles doivent démissionner en urgence et le président de la République تروح الحكومه ندجلس تروح لابيان ندجلس تروح السينا ندجلس la rue comme nous avons prouvé il a prouvé la génération digitale la génération de Facebook l'a prouvé de la maturité politique ندجلس تخمدين une leçon à son système à un moment donné حقر la jeunesse on n'a pas donné de solution à Riyad مازال قريت دو هكذا نقرا لك la structuration comme nous sommes organisés pacifiques nous pouvons se structurer et donner une élite
L'élite guerre algérienne, il va émerger toute seule, Mourad. Il est déjà, il commence à apparaître, cette jeunesse. Il commence à apparaître l'après-système. هذا راهو كذا يغدي توالين لو انا كاين رياض زعما نتوقع ثاقي بلي شي يساعد فقط مور لي ميكانيزم ويا مراد ما تبعثنيكش لي ميكانيزم دو ترانزيسيون واش نروح على لا دوزيام ريبوبليك سي ان اوتر ديبا نروح على لا بروميير ريبوبليك يختاروا علاش لا تري بيان موا جو بارطاج افي ونسعى على لا بروميير ريبوبليك باش نسعوا على لا دوزيام مي تورا l'urgence aujourd'hui on doit récupérer le pouvoir politique mais la récupération du pouvoir politique ماشي c'est l'institution militaire ماشي c'est l'institution militaire moi je suis pour une assemblée une conférence nationale représentative des 48 wilayas. Une fois que nous sommes là-bas, le système est là, بيناتنا يسهل تزيد نفتي فرات مزيان سيارة توافق الرياض توافق المسا جوستومون يا الرول هاد الساعة مغلي نظن يا الرول تلعب l'institution militaire en tant qu'institution elle est garante de la sécurité du pays. Elle est garante la sécurité du pays, pas de la politique du pays. Jamais. La stabilité du pays. Je pense que la solution, d'abord, pour après le départ, parce qu'il y aura un départ, il faut qu'il y ait un départ. La rue, هي تقبلين النظام. وتقبل ni la solution sont deux qui ni جيد ni وياض. أروح ناك d'une manière définie, d'une manière. لا رو pour le moment اللي تقار يتنحاو كاع. C'est quoi la solution? جارب. العلم لله. Non, j'arrive. Je pense que la solution c'est une conférence nationale. أنيذا أذيلين أنيذور تسيلينارا. D'abord, dernier que tu as dans la conférence nationale, il y a des pouvoirs qui parti et personne. Il y a des pouvoirs qui sont كيف organiser la conférence nationale? جارب كيف أنواع زمرنا داقية ميدي تاقين نوري سو نورس. الباب لا راه هكيل. أرز ما سديس سنيك الباب. روح يوز منا مين با ريبريزونتور هذا ديسيدينا سا بلاص. ناكل تسيدين راه وي وذكين ويا هذكين لي بارتي يقفاني ليكواسيون هكي وذكين لي بيرسوناليتي بوبليك يقفاني ليكواسيون هكي وهذي لي ريبريزونتون دو بوبل اي لا قادين لي ريبريزونتون دو بوبل اي غير شو با داكور لا كونستيتيونت ماشي دي بروبوزي لا فاس دوبي لونتون ود ميم لويزي حنون سي تبروبوزي لا كونستيتيونت مالوريزمون هذكين دقيس حاشا لي بارتي بوليتيك البوبل لي بارتي بوليتيك نيتي با ليبر. Le peuple ثوريث ندير ليبرين اني قدر انا كوك le peuple اللي تخدم البوبل اللي قاعد لي ريبريزونتي دي لا ترانزيسيون كيف ريبريزونتي لو بوبل سي دي لقيت دنيا مزيان عبان ايدو دي جماعه سته يوغيا الاسم راه ديرسن رولنا راه كي خرصومات سامبوليك ممكن كنقارن بديت تناد البوبل فول ديبار دو سيستيم نهضر داك قراش تاك يديروا اباري الديبار دو سيستيم لو بوبل دوا ريبريزونتي لي ميدسان سون ريبريزونتون لي افوكا سون ريبريزونتون لي ماجسترا سون ريبريزونتون اي تو لو موند اشتكاو كل حضرنا ديال لا كونفيرونس ناسيونال لا كونفيرونس ناسيونال كاش يهضروا ندوز دابور on va voter la nouvelle constitution aussi est discutée par tout le monde donc ولا شو قلنا ديني participer ناوك ومن بعد ديني désignation d'un gouvernement de transition ونتسان ريبريباري l'élection présidentielle في الدور ديمير تمام مصالح دبوس ساعه توفق ضمن دوكالنا تسالك شي نشوت سفرات اكزمر الناس باسا. Il faut éviter, à mon sens, il faut éviter de tomber dans le piège du pouvoir. Le piège du pouvoir, c'est quoi? Il va finir par nous dire, bon d'accord, je vous livre le pouvoir. Qui va le prendre? Ça va être la question posée par le pouvoir. Et là, il va y avoir un casse-tête. Comment on va dégager le groupe qui va prendre le pouvoir? On va parler du pouvoir présidentiel. Donc, à mon sens, il faut réfléchir maintenant à dégager un comité par n'importe quel moyen, où les gens, les symboles de le pouvoir, ils ne soient pas ni associés, ni dans la Constitution, ni ils ne font partie. Une fois ce comité... Mais de quelle façon de le dégager c'est ça la réflexion. Il faut engager une réflexion immédiatement pour dégager un comité. C'est pas une personne qui va... Le gars, Salah, qui dit, ok, voilà l'application de l'article 102. L'opposition, سواء تمثلت النظام مثل l'opposition يجي on parle de guillemets خير كوفرن تسارتي ديال نقول يوني راح واحد البي اس تي الام دي اس دوياد لا توغي كاتيغوريكمون اللعيبه ذاتها je pense pas مراد الكوني قلان ديال لامباس je pense pas البوبل قلان ديال لامباس البوفوار قلان ديال لامباس لا البوفوار دوبي 62 راه قلان ديال لامباس دوبي 62 واقيلا بنا في الساعه مثلا البوبل اللي باسيفيك اللي اورغانيزي
انا الفوق لا جماعه فيستا ارمن مين هي لقد روح Non, c'est l'objectif déjà, le départ du système. Déjà, la revendication, c'est de satisfaire. ولاد ايش لا revendication il est organisé il est serein تفقد الكل تاع chaque شوف انا جو pouvoir que lundi l'impasse. Moi je pense que le piège où on risque de tomber c'est qu'il n'y ait pas celui qui va recevoir ce pouvoir. Organisons-nous, la rue doit s'organiser à dégager un comité. Une fois que ce comité est là, le vis-à-vis qui peut recevoir ce pouvoir, c'est la moindre des choses. Une fois ce pouvoir reçu, tout l'État nous aurons un pouvoir central, un présidentium si vous voulez, qu'il soit composé de la manière qui plaise à la rue. Une fois ce comité qui recevra le pouvoir, avec le soutien de la rue, c'est à ce comité-là, avec les négociations qu'il peut engager, de s'organiser. Après, bon, bien sûr, toutes les institutions vont être dissoutes, l'Assemblée, etc. On va aller vers une constituante avec des organisations d'élections libres. On va sortir une nouvelle constitution et à partir de là, on va reconstruire l'État. Mais la première étape, je pense que c'est dégager un comité pour recevoir le pouvoir. De sorte que demain, quand on leur dit dégagez tout de suite et remettez le pouvoir à notre représentant, il faut que la rue arrive à ça. Exactement. Je pense que c'est l'étape à faire. Non, c'est pas du La rue doit trouver le moyen. La rue doit trouver le moyen de dégager un comité. Je pense qu'il y a un travail pédagogique à faire vis-à-vis du peuple. Parce que parler du peuple de la rue c'est bon, mais il faut trouver un chemin. Il ne faut pas qu'on tombe aussi dans le populisme. Il faut que le peuple apprenne, il faut qu'il comprenne que le système c'est une chose, l'État c'est une autre. Les institutions de l'État doivent exister. Sans l'État, c'est l'effondrement du pays et c'est le chaos. Et ça, c'est le plus grand danger puisqu'on pourra même aller vers la menace de la paix civile. Maintenant, comme le dit Maître Debbouze, il s'agit de récupérer la clé de voûte du pouvoir de l'État algérien, puisqu'on est dans un régime hyper présidentiel. Il faut qu'on récupère cette institution présidentielle. Maintenant, comment on la récupère? Exactement. La question, elle est là. La question, comment on la récupérer, je pense aujourd'hui, il faut qu'on le dise à toute la classe politique. Elle a une responsabilité historique. لا كلاس بوليتيك ما شحال ديال قاعدين يقويتوا وقيدوا شحال هكا نقدموا انت شحال دي بيرسون. C'est pour ça que je dis, quand on dit système dégage, aujourd'hui, il faudrait aussi le peuple appelle l'élite, la classe politique à assumer ses responsabilités historiques. On ne peut pas dire tout rang, chacun vient avec sa solution. On ne peut pas, il faudrait une solution consensuelle. Parce qu'aujourd'hui, il y a menace sur ce pays. Il y a un risque d'effondrement. Il y a un autre risque, c'est que face au vide des propositions, c'est l'institution militaire qui va prendre. Et ça, c'est la plus grande menace, c'est que l'armée va prendre. L'opposition, et seulement l'opposition, et toutes les personnalités qui ont apporté... L'opposition, c'est المراد هي الكمال قمازي غنغان 200,000 جزائريين يداوون تاع لا سوسياليسيون. Il me semble que tous ceux qui peuvent aujourd'hui torturer la mémoire de ce peuple, il faudrait qu'ils soient exclus. C'est une autre facette du système parce que ils ont été ils ont conduit au malheur de ce peuple. Donc il y a quand même aujourd'hui il a فهم العشي منسن بلي qui peuvent pas وكذاكي peuvent pas être dans la solution. Mais il faut le répéter. La rue, on ne peut pas du jour au lendemain créer ex nihilo des représentants. Le 27 avril, il y aura une institution de ce pays qui est vacante. Il faut qu'on trouve une solution. اسمعوا لا الرياض شو اللي درا سي لقيتي ديني شي جماعه رثايض نتو لما كنا هاث نغلي دي البوبوليزم زعما تيدينا هكا ولا اللي مارش الجماعه دانتينا بوسا صحاب لنا تورا تصفاندو لا افيك دي جي ويشطح ويتغني ويتشدو يتغني بلوس دو سا ندور ان سلوغو يتنحاو كاع شغل انه غالا تقسيطني 2000 في يوان لا بلاتفورم القصار نو نيغوسيابل نقيم دينا الوقت يتدو مضبار نخدم شغل نسن بلا ما نبضر كرا الريزولتا افيكاس ما قود سيستم انه ميثن تكزي كاين ديسك جوكي يزقلي نو زيتيون الجي يا بوستر نزروال سي كوم باسكو اون ايكيب كي لو سوتيان كسيتيد فلسطين لي درابون باليستين سي بور نو ديفيزي الدرابو لي مازيغون كي قاردين ايكيبي واش هو يضغط سي لي ما قود دو سيستم سي بون
c'est que l'Algérie aujourd'hui doit s'inspirer de l'expérience kabyle de 2001. Là, à un moment, c'était en micro, ça c'est en macro, c'est à l'échelle nationale. Nous avons commencé par la structuration en 2001, démarré l'université de structuré, créé le comité populaire, élargi à la société civile, qui est devenu l'intercommunal, qui est devenu la Roche, ainsi de suite. Ça veut dire que l'Algérie doit s'inspirer de cette expérience kabyle. Je suis d'accord avec M. Abba. D'abord, la première revendication de cette population, qui sont très organisées. Parce que chaque femme dans toutes les wilayas de Alger, Gate, Tizi Ouzou. ما انا ثونا ذاين النوم جماعه الشان تغي ما كان كاين شي جماعه اسمع ريبوندي ما مراد على بريمير تنادي في اسمع ريبوندي لا بريمير ريفونديكاسيون ديالنا هذيك البريزيدون افيك سيز انستيتيوشن الحكومه لي دو شون دينا نلحقوا لوتر ستاد وي les débats, il faut qu'il y ait des débats. Il faut que certains structures, c'est qu'ils commencent déjà. Les universités sont en train de structurer. Soudair, ils sont en train de structurer. Je ne parle pas de partis politiques. Même les quartiers. Et je ne suis pas de ceux qui discréditent les partis politiques. Parce que c'est une pratique du pouvoir. Il veut dépolitiser la société. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait les responsabilités. Les partis politiques, il a qu'à non force les véritables partis politiques. Les véritables partis politiques. Avant le mouvement du 16 février RSA, le système a réussi à resserrer les partis politiques. Il y a des forces démocratiques, il y a de la droite, il y a de la gauche. Voilà, ça doit être toujours un espoir. Selon les rapports, le peuple, les partis. Les partis, chacun son projet, chacun sa vision des choses et tout. Dans la situation actuelle, il s'agit d'aller vers une solution pour sauver le pays. On est dans une responsabilité historique. Donc, l'opposition, je parle des partis d'opposition parce que, en fait, c'est les partis qui ne sont pas entachés, qui n'ont pas appuyé le 5e mandat, qui n'ont pas appuyé ce système pour se régénérer ou bien se maintenir. Donc, c'est une phase intermédiaire, transitoire, qu'ils doivent gérer en présentant un candidat qui est capable de récupérer cette institution présidentielle qui est fondamentale. Je dis que c'est non, c'est pas une question de... C'est le consensus. Je peux te le dire. S'il y a un consensus, on peut établir un consensus. Sinon, on va tomber dans le paradigme mis à part Bouteflika ou Lèche. Écoutez, un mouvement qui dure 6 semaines, il faut parler les choses clairement, franchement. Un mouvement qui dure, ça fait 6 semaines, moi je pense qu'il est structuré. D'accord? Il est structuré, peut-être que nous, on ne connaît pas. Les organisateurs de ce mouvement, peut-être qu'on ne les connaît pas. Alors, ce mouvement qui a l'air d'être structuré, est bien structuré, parce qu'il y a beaucoup de discipline. C'est la 6e semaine. Pour le moment, le peuple trouve son compte dans ce mouvement. Alors, si ce mouvement, les gens qui l'ont structuré, qui l'ont initié, qu'ils dégagent un comité ou qu'ils aident le peuple à dégager un comité, parce que ce mouvement marche comme un métronome. Il est bien réglé. Alors, il est temps, je pense, à ceux qui organisent ce mouvement et qui le structurent, de dégager ses représentants, qu'ils laissent le peuple dégager ses représentants. En ce moment-là, ce peuple-là, il va recevoir par ses représentants organiser la transition. اسمعوا لي عمس تسقسموني يجوز لهم بور جيري او موا لا بيريود دو ترانزيسيون شحال قسموني يجوزلن شحال قسموني يجوزلن باش كنريبريزونتي البابليك باش يبدا الديبا يقال لك il faut l'encadrer le mouvement. Désigner les gens qui appelaient à encadrer le mouvement. Mais c'est vraiment l'encadrement du mouvement. Désigner les représentants du mouvement. On a négocié le pouvoir. Remarquez qu'il y a le pouvoir, il va assurer une place à Rzef. Ou bien, même des débats, par exemple, c'est la solution. Est-ce que c'est la solution du peuple? Parce que le peuple est yogué. Ou bien, est-ce que qui est le peuple? وروفينا راه تفنافو سمروفنا دايرين الموفمون تاع لي ريبريزونتون كنا نيغوسيين بور نيجي بغا ناداسيوني هذاك كاين ديال سي بور سا كاين فرحه ولاش لي ريبريزونتون البوبل
وخضروك وكنا خضرك نياك تبغى مكره تهضر ما ثاني درت على الباب تهضر ميدس روح تفقد تسافري تهضر ميدس مي قبلنا خويا كاين ثوره كاين ساعه بروجي ساعه امروا فيه البروجي ناريوض مي كزرا بلي البابل ثوري يدم لا ريسبونسابيلتي سي لوي سال يدم لا ريسبونسابيلتي مقلا يمد بعض قد يقيموا الدارنا لا الببلي الدار قيمه كاين شك جماعه دنسبه سكيتي فراتي سالا الببلي تاعي غادي يسال يمضبرون وكاين الجماعه تيسو نو مي جوستومون جاريف باسكو جوستومون ميم ويكي لقد زاد لي بوفوار يختار لي ريبريزونطون البوفوار يختار وين انت يروح سي لي ريكونسيلياتور واذا كنت في الحنان يقارك بليون 92 غير البوفوار يحبس لي زيليكسيون بريزيدونسيال مروفان دي اسلاميست ترسياوين ذويذا لي ديموقراطيك قبلن اسات ملان دي سالون ند قمازي الويدين هو قمازي الويدين ديموقراطيك قادنين ديموقراطيك قبلن تملان لي اسلاميست اللي كي يبغى هذه هضر سنوينات اي غير بغا هضر باسكو في سوليسيون على تونيزيان يبغى دياوي دي اسلاميست نوتامون مايلان قبل هذه رساله ان دروا دلوميست على تيت دو ليطا سيك ربي يرحم باسكو وين نايز مرا ديالك ما عرفتيش اختي ديال استمغاولا طب استمغاولا ما شحال بوم ديال تمنض باللي سمنا ميكا يعني يجمع تيستا يجمع توت ان سيستيم 62 غير ساكي غادي يروح ستيت كان استمغاولا كاينين هذا لو بروبليم سي ني با لا هضر هي دراتو من باللي لو سيستيم va partir l'essentiel c'est avec une telle manière quelle manière la manière non moi je ne crois pas qu'il est possible c'est pas un interrogatoire je suis en train de dire qu'aujourd'hui il est possible d'avoir une option intelligente pour sauver ce pays avec une transition organisée avec un candidat consensuel de l'opposition. C'est facile à faire. Il faut se donner de la peine et de la volonté parce qu'il s'agit aussi de sauvegarder les institutions de l'État pour sauvegarder ce pays. Nous connaissons le système, c'est aussi le système centralisé jacobin. Nous, on ne peut pas penser qu'il peut y avoir un changement de système si on maintient le système centralisé. Si on veut aller vers une nouvelle république, ça va être une république qui va reconnaître les droits communautaires, les droits des peuples qui composent ce peuple d'Algérie. يروح مورا سوا قيس لي مارشا قيس شاك فوندردي راه يروح للسيستيم ça peut prendre plus beaucoup de temps الحمد لله سلي مارشا قي باسيفيك راه يروح باسكو لا دوزيام سوليسيون اذا من مورا واذا من ne sont pas prêts à revivre encore donc سويكي اروح نرسمي سي كو كني توري قلاق البلاطو نهضر مراد on représente pas la rue d'accord نروح روفري نسلسنا شو ساعات ورا tant qu'on n'a pas répondu aux premières revendications légitimes de la population le départ la représentante du système, c'est la présidence et le gouvernement et les deux chambres. Chab n'est pas prêt à discuter avec quiconque pour les représentants et des autres. On a vu les listes qui circulent. Le moins âgé, c'est 77 ans. La jeunesse est différente, c'est des jeunes. La jeune aujourd'hui qui verdun, c'est des jeunes qui sont dans la rue. C'est les jeunes extractués le mouvement. C'est les jeunes et les temps. Donc ce n'est pas avec les gens que le moins âgé, c'est 77 ans. Alors la solution. Ils vont partir, ils vont gagner. Je vais d'une vidéo que vous avez partagée. Ils vont gagner. بزاف الالفات يقلع. تنمير ماشي مزيانه با. هناك اللعيبه هذا كي يبغى راك جوستومون يختار راك البوفوار راكي ونحن راني ما نسنبلي نحن لو ريبريزونطون دو بوبل وغينا دي رول ديبا داخل البوبل. نين دي سوليسيون بس ما دير داكشي اذا شو بغى البوبل كي جات هذه هضر. Pourquoi ils font tout pour empêcher des débats داخل البوبل. اللعيبه هضرنا قصرا البوبل ديال لا سوليسيون. بيسك انت ديك ديسيدي غادي نقراك سياده الشعب الجث الغاشيه باسكو ما تبان ذماوني جديدا وربغانا تبان ذماوني جديدا باسكو ما بان ذماوني جديدا الزمان نيت تبان راسك ورسعونا على بلاصتك ما موقل يمين تحار ثاره موقل غاس الشونجمون كي درناكا وريت صفغاره فلانا مي ويذا ريت في نزك الحكم الى قاغ جن نكوني داغنيا ناض كوفري دنفا باسكو الكومبا باش كنا نوض لا الجزائري نبغى نكون نتمني سي ان كومبا تري لون il est beau قرا لا ريفوليسيون دو سورير غاردون سورير انا مازال خدام بزاف سلمى ثلاث قبل يتكاول انت كاع ماشي المطار دوز فا كي تسكسا كان يونس قسم مغاولا وزرارات اللي حاله وثم سرتي محبس بوسا ذي غاردايا عندها تبض ثلثتي بون محبس انت غرديت طريقه دي محبس البطل تسمح قراني انت غرديت باسكو تا غرديت سي با غاردي الوغ تا غرديت محبس انت غرديت توغي لا غير يومين توغي تا غرديت ils ont été jugés dossier fabriqué
Exactement comme le dossier de Benjer Mohamed. Exactement. Il y a 2 accusés. Ce sont des activistes politiques, Tishabet Nourdin et Idriss Khiyat. Comme au moment de les présenter devant le juge pour un meurtre d'une autre personne, un monsieur s'est présenté et il a déclaré que c'était lui le meurtrier. Alors ils ont fait quoi? Pour maîtriser, il faut savoir que les juges, il faut le dire, les juges à Gardaya, c'est tous, il n'y a pas de juge Mouzabit à Gardaya. La possibilité d'assister au jugement, c'est que les assesseurs, le Mouhallafin, ils ont écarté le Mouhallafin. Et donc, un tribunal formé de 3 juges professionnels avait décidé que c'est vrai, ils sont innocents du meurtre, mais ils sont coupables de ce qui s'est attaché au meurtre. Bizarrement. يعني التهمة أنغى القتل وبار أنغى il y a بث الرعب. Bon, vous êtes innocent de القتل, mais vous êtes coupable ببث الرعب et ils ont été condamnés à 10 ans de prison ferme. Je suis en train de finaliser un rapport que je vais remettre au rapporteur spécial de l'ONU pour les questions de racisme. Et je vais donner 2 dossiers parce que c'est flagrant. Le dossier de Khiyat Idriss Tishabet Nourdin et le dossier de Ouyaba Mustafa. Dans ces 2 dossiers, la procédure est une procédure discriminatoire à la base de racisme. Et il y a violation de toute la procédure judiciaire. Plus de détails après quand je remets le dossier. المرتاح دنو على ثمسة تجد جوسان ندي في نثر مرتم قاتم المتر دبوز عسير أول أن تجرنا هذا شو هذه السيناريو تسوالي أوزكا ذي الحلقة كجيت تشيدير ثمورتنا الجزائر. Écoutez, maintenant le peuple قاع راهو كلمة واحدة il faut قاع يروحوا. أنا j'ai peur que quand on leur dit, il a dit, Dilem a dit en 88, on savait ce qu'on voulait pas, mais on savait pas ce qu'on voulait. Maintenant, quand la question sera posée, qu'est-ce que vous voulez? J'espère que le peuple sera d'accord avec un minimum de règles de fonctionnement d'une république, avec tout ce que cela. Et donc je lance un appel aux et je souligne bien les organisateurs de ce mouvement, parce qu'ils doivent exister. Un mouvement ne peut pas sortir tous les vendredis et s'abstenir de sortir au courant de la semaine et sortir bien organisé avec un même mot d'ordre s'il n'est pas structuré. Un mouvement ne peut pas sortir par les avocats, les juges. Donc, je pense qu'il y a une structure de ce mouvement. Aux gens qui ont structuré ce mouvement, qui ont l'air d'attendre le bon moment pour sortir, peut-être, permettez au peuple qui a construit un rapport de force favorable contre le système corrompu de continuer à construire un état de droit réellement. المرث تمقات المتر دبوز المرث بعد ديران وقبلنت نبقى لتسكيتي ميني قد مزينا باندي انا قدام المرث تمقات تبقى رياض لكم مس حمو بو مديان لد سميكتي ديما دبر مزورو غف موسوم ثمرت قبيلين ديال المرث تمقات ديران غف تنبقى لتسكيتي ميني قد كون ويكون متي غدي ضفرن ارمي ترا وندينا ظن دمر واحد دم كازاكم في كاتسيال جماعه يدي دون سيري ميرس حضرتي من ونجاونا هنا بالخير. شوق السنين ضياطي شبحانين نكلي من شعل تفكير لأننا منبقى في سنين اللاز يسف شال ولاش لاز ثوات ذكولي ثلا وسمير نسعى في مسد الصورة. C'est la seule manière qu'on a de s'exprimer, c'est de marcher dans les rues et de crier. C'est ce qu'on fait. كان في السيستم قضيه يروح باسكو ما ديفاونش كي الله يبارك الغش شي مزايا هذه
يقدر وحاي عندك فهم شتا ما نخافوا البراد حبينا لا ليبرتي لولادنا لا هو غسمي غير الزرع اش يبغون يغليد ونحبساله الساسكا دوبي 62 اثمورتي حنا في لي جونت ثورا غاساكي سنين باستا روحات تروحوا اجتمورتي وراويس. On a pris conscience que nous sommes l'avenir du pays et c'est à nous de prendre les rênes d'une certaine manière. C'est à nous de changer les choses et faire bouger les choses. ارحلوا نطالب بتطبيق المادة 2019 يتنحوا كاع السلوين ظل ربي الصالحين هذه دير السلوين ظل ربي الصالحين انت ينشرها زحلون اتو غلظا زيكني اتنجز جرة منو اكني نبغك من والي ريزمور الهن تشمو عالسن في اللام في وقت الشدة تخفيف لهنا ما جز الجهام نقول منقص الحين كربيني خدم اللوام يونو تتسنادي كربيني خدم اللوام يونو تتسنادي زير شرها سحرو اتو غلظم زيكني ازكتو تقرت رنو اكني نبغاك من والي يثمورا يلهن تشمو ثروة مذيني تتمني يثمورا يلهن تشمو ثروة مذيني تتمني جور المحنى بركيان هذا مجوز بن وسام لا نقل نغلي في اللام سله ضروي ذاك يلهان كربي لي غاب الفلان لا نقل الودي شلهان كربي لي غاب الفلان لا نقل الودي شلهان زير انشرها سحرو اتو غلظا زيكني اتنجز جرز رنو اكني نبغاك من والي في زمورة يلهن تشمو ثروة مذيني تتمني في زمورة يلهن تشمو ثروة مذيني تتمني أنا حضارة مغريان أنا غنان زهان شراح يبض ضوايا السلام أسوانا ذعد بنت الفرح نبغد يعجز سبيلان كان سامع غراض الصاح نبغد يعجز سبيلان كان سامع غراض الصاح زير انشرها سحرو اتو غلظا زيكني ازجوج بكترنو اكني نبغك من والي يثمورا يلهن تشمو ثروة مذالي تتمني يثمورا يلهن تشمو يا الوالي
ماذا يتشمن